Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Quality Foundation, organisme international d'évangélisation, et sa rubrique Pasteur et Thème, vous présente ce vidéo, en accord avec l'homme de Dieu, le prophète Medar Kiala, ministre de l'Évangile éternel. Suivez-le tous les jours sur christequality.com et sur évangile-éternel.com. Là, vous y trouverez de manière ordonnée tous ces enseignements disponibles en texte, en audio, en vidéo et en direct à notre web radio et télé. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur apambola moko na moko. Bwana mbariki kilo moja. À chaque fois tant tozwaka tango pe mokolo boye. Wakati wowote sasa tunapata siku na wakati hivi. Vraiment tozalaka très reconnaissant epai na Nzambe. Tunakuwaka wenye kushukuru kweli mbele ya Mungu. Parce que azali Nzambe azali monene. Iko Mungu mwenye ko Mungu mkubwa. Kolo oyo azali Nzambe na bikamo. Bwana mwenye ko Mungu wa miujiza. Kolo apambola mombo na ya apotre Mupenda kambibiso na loyembo kitoko. Mungu ambariki mtume wake mpende anatuongoza na nyimbo moya nzuri sana. Ile fo bayembi boye bakake. Nafaa kuyuaka waimbaji. Na Bible, ndani ya Biblia, il y a des chants de louange. Kuko na nyimbo ya chant en pleine prière. Utaona watu biko ndani ya kuomba. Tazo kambazana besoin otia banzimbo ya meditation. Biko na amu batie nyimbo ya kufikiri. Mais okomona ke moyembi kaka likanisi kaka banzimbo louange makasi. Utaona tu muimbaji anapenda tu nyimbo tu ya sifa. Et même na méditation nguya Nzambe zakape makasi. Hata ndani ya kufikiri uwezo wa Mungu na kwa kana nguvu. Muso walibaka mulimo isa tenze pesa malembe trop, isa malili babenga ho malili. Bana itake iko nyimbo iko balili, roho ya Mungu aitembo isa na nguya isa. Nyimbo nyeko na nguvu njoo ya moto hii. Zembo d'abord ezalaka d'abord yo moko zala très concentré devant le Seigneur. Nyimbo kwenda kwaka we peke ujingize kwa ndani ya Bwana. Tango za très concentré, wakati unajiingiza kweli, mafuta Nzambe kozala, mafuta ya Mungu itakuwa. Donc esengeleke vraiment koyebaka ko repartir banzembo ezaka très important. Inafaa kuyuaka kukabula banyimbo ni ya faida sana. Donc des chants de méditation ça très important. Unakuwaka nyimbo ya kufikiri ni ya faida sana. Bana ko supplier par des chants. Mutu ataanza kusiku nyimbo. Azolela na loyembo. Yeye kuna lia ndani ya nyimbo. Koza la pe azoluwe na loyembo. Inaweza kuwe kuna sifu ndani ya nyimbo. Donc biteni nyonso wana il faut vraiment Nzambe asunga kabiso nyonso. Sehemu yote nafaa Mungu ako yake inatusaidia. Ekolo ayeba kozala pona yo malamu na nyonso tozali kozwa. Mungu ajue kukuwa mwema kwa ajili yako kwa yote tuko napata. Que la précision de la parole c'est la vie. Tunasema msimamo wa neno ni uzima. Quand le Seigneur azali kopesa la précision, wakati Bwana alikuwa analeta msimamo, ne pense pas que le diable azali kosepela. Usizanie shetani alikuwa na furaha, hapana. Le diable azaka na lolenge nyonso kuluka ko combattre yo. Shetani anakuwa na namna yote akupikanishe. Mais yo kosimba ba promesse. Weye kamata tu maadi. Promesse elobi ke bakosala yo guerre bakolonga yo te parce que Nzamba zana ngambo na yo. Adi nasema watakupikanisha watakuweza kwa sababu Mungu ni ngambu yako. Isaya la kawe zana Isaïe 8 verset 10. Iko adi ndani ya Isaya sura ya 8 mstari wa 10. Ifona kati na yelo kuana ezalaka ke non bakubundisa ngai bakosala ba complot. Inafaa kujua kandani yako watanipikanisha, wataunda maneno kwa ajili yangu. Bakoresir te ponzamba zana ngambo. Hawatapata kwa sababu Mungu ni ngambu yangu. Soko kuti batu basali ba complot contre yo, verset déjà c'est le bike bakosala lo complot. Kama unaona batu biko na kuikalia kusema kwa ajili yako, jua andiko kwa pale nasema maneno. D'abord déjà le Seigneur a yebisa yo déjà. Iko kwanza Mungu anaisha kukwambia. Mais alobeli yo ke bakolonga yo te parce que Nzamba sana ngambo na yo. Anakuambia abata kuweza juu Mungu iko njo ngambo yako.
Est-ce que nous vivre na ennemi faut ya combattre? Oui, ennemi ya combattre ngai. Na mbona kuna ishi pale nafaa adui kukupiganisha, ndio inafaa kukupiganisha. Parce que lobi que l'ennemi viendra comme un fleuve. Neno nasema adui atakia kama vile bahari. Mais nazo simba pe la kaizona lobi que l'esprit du Seigneur les mettra en fuite. Niko pale na haja ya kusema roho ya Bwana itamkimbiza. Donc l'ennemi a attaquer yo, adui atakufata. Mais zala na assurance que uzamolongi. We ukuwe na tumaini uko mshindi. Bako tangela biso Deutéronome chapitre 11. Atatusomea kumbukumbu la Torati sura 11. Verset 13. Bana même na verset 11. Anza mstari wa 11. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées. Inchi yenye mtapata ni inchi ya vilima na mabonde. Et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Inakunywa maji ya mvua ya mbinguni. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin. Ni inchi yenye Mungu wako ataangalia vizuri. Et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux. Njia kani Bwana Mungu wako macho yake ni pale. Du commencement à la fin de l'année. Mwanzo ya mwaka mpaka mwisho wa mwaka. Si vous obéissez à mes commandements, kama mtati amri yangu que je vous prescris aujourd'hui, yenye nawapa leo, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, na mkipenda Bwana Mungu wenu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, na kumtumikia ndani ya roho yenu yote na nafsi yenu yote, je donnerai à votre pays la pluie à son temps. Nitaletea nchi yenu mvua kwa wakati yake. La pluie de la première et de l'arrière saison. Mvua ya kwanza na mvua ya nyuma. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Na utavuna shairi na ngano na mafuta. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail. Na nitatia ndani ya shamba yako nyasi kwa ajili ya ngombe yako. Et tu mangeras et tu rassasieras. Utakula na kushiba. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, ujichunge na kuacha moyo wako idanganyike, de vous détourner, na kugeuka, de servir d'autres dieux, na kutumikia miungu ingine, et de vous prosterner devant eux, na kuabudu mbele yao. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Na kasirani ya Bwana itawaka kwa ajili yenu. Il fermerait le ciel. Na atafunga mbinguni. Et il n'y aurait point de pluie. Na hakutakuwa mvua. La terre ne donnerait plus ses produits. Na udongo haitaleta matunda. Et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Na mtakufa haraka ndani ya nchi Bwana Mungu anawapatishia. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions aux lectures. Bwana bariki baraka ndani ya usomi. Par la grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu, tuzali kuavancer. Tuko naendelea mbele. Tuzali kolinga surtout que liloba o tuzali kote ezwesika na bomo inayo. Tuko napenda neno tuko na ubiri ipate fasi ndani ya maisha yako. Parce que faut yeba ke yo zali ya liloba Nzambe. Inafaa kujua wewe uko wa neno la Mungu. Qui est de la parole. Uko wa neno. Yango parole aussi faut ya na ngambo na yo. Na njoo neno ikuye vile ngambo yako. Tulingaki surtout to bongisa d'abord. Tulipenda kwanza tutengeneze. Elobeleo batu batiaka pluie ya première saison. Usemenye batu manatiaka mvua ya kwanza. Eza pluie o ekitaki na l'ère ya Pentecôte na acte 2. Iko mvua yenye lishukaka siku ya Pentekote sura yake ya pili. Mais totaisaki keza bongo te. Tulisema haiko vile. Elobeliwana eza tout simplement raisonnement. Usemi ile konjo tu mafikiri. Omoni tangu mtazo tanga na Bible na français. Unajua kama mtu unasoma ndani ya Biblia na Kifaransa. Azomona pluie première saison atayo moko. Première saison. Iko nasoma mvua ya kwanza. Inafaa tu mvua ya kwanza ndio yanzi. Tanga na première saison frère. Iko nasoma ya kwanza ndugu, ya kwanza ndugu. Tanga authentique oui, na mayele moto authentique non. Utajikuta yango ndeba. Na elimu ya bumutu nasema kweli nafaa mvua ya kwanza ndio yanzi. Totalisaki avec les écritures. Tulionyesha waziwazi na maandiko. Ele mbona biso ya Biblia tozoka mingi Ecclésiaste 1. Alama yetu ya Biblia tunakamataka Mhubiri sura ya kwanza. Verset 9 na 10. Mstari wa 9 na 10. Ce qui a été c'est ce qui sera. Enye likuwa na ndio itakuwa. Ce qui s'est fait c'est ce qui se fera. Enye kuna tendeka ndio itafanyikanaka. Dieu ramène que ce qui est passé. Mungu anarudisha tu enye lipita. Et verset 10 ezoloba ke ceux qui baebisio eloko eye sika.
Mstari wa 10 nasema wakakwambia maneno yenyewe nafika sasa. alobi tala malamu komona kezalaki nango deja. Wanasema angalia mzuri ilikuwaka yake. Mais parfois tozalaka na difficulté ya se souvenir na makambo elekaki. Pengine tunakawaka na shida na kukumbuka maneno yenyewe ilipita. Ça c'est un conseil de sage Salomon. Iko shauri ya mwenye hekima Salomono. Etaleli na ye Kuangalia yake. azali koloba yambo yeba makambo awa wana nouvelle alliance. Anasema mbele ujue maneno kwa agano jipya. Il faut mona nga aussi na ancienne alliance. Inafaa uone yao ndani ya agano la Donc kale. Nzambe a classaki déjà makambo très bien. Mungu alipanga maneno yake vizuri sana. Yango d'abord Na njoo kwa maana tobandaki d'abord ko définir qu'est-ce que la pluie. tulianza kusemea nini nje natosema mvua. Ya totiraki définition ya pluie Tulikokota maana ya mvula na bouche ya Isaïe, ndani ya kinywa ya Isaya. na Isaïe 55 verset 10 à 12. Isaya 55 mstari wake wa 10 na 12. Kuna tozomona bazo comparer la parole de Dieu à la pluie. Kule tunaona bala linganisha neno la Mungu na mvua. Mais il faut koyeba boye que Inafaa nawe kujua hivi. le Seigneur dans l'année Bwana ndani ya mwaka atia pluie ya première saison, alitia mvua ya kwanza atia pe pluie ya arrière saison. na alitia mvua ya nyuma. Yango se posaki la question Na njo tulijiuliza entre pluie ya arrière saison ndani ya mvua ya nyuma na pluie ya première saison, na mvua ya kwanza, nini yango ezalaka avant mvua kani njo inakuwaka mbele oye bandaka na année. enye naanzaka kwa mwaka. Tobengami te to répondre na intelligence na biso. Hatukuitwa tujibu na elimu yetu. L'intelligence que toza nango ce sont les écritures saintes. Akili yetu nayo ni maandiko matakatifu. Nde tozwaki l'écriture de Dieu. Na njo tulichugua maandiko ya Mungu. Tozwi d'abord Exode 12. Na kamata kitabu ya Kutoka 12. Na Exode 12 au verset 3, Ndani ya Kutoka 12 mstari wa 3. l'Éternel azoyebisa Moïse Bwana iko namwambia Musa, que moi oyo hii mwezi eza premier des mois de l'année. iko mwezi wa kwanza wa mwaka. Yebisa bana Israël. Ambia taifa ya Israeli. Donc année ezobanda Inataka kusema mwaka iko naanza. na début de l'année tozomona le Seigneur azotia Pâques. Mwaka mwanzo ya mwaka tuko naona Bwana anatia Le Pasaka. 14e jour du premier mois de l'année. Iko siku 14 ya mwezi wa kwanza ya mwaka. Alors tangu totangi ndenge wana Wakati tunasoma vile to se poser une question. tunajiuliza swali moja. Moïse Musa tangu ayaki na kati ya bana Israël, wakati alikuwa ndani ya watoto wa Israeli, est-ce que ayaki na parole? alikuwa na neno? Réponse est ça, oui. Jibu iko alikuwa Ayaki na na parole. alikuwa na neno. Parole alolenge nini ayaki na yango? Neno kaninjo Musa alikuwa na. Parce que déjà to définir la parole. Juu tunaleta maana ya neno. Aussi définition ya parole na Esaïe 55 10 na 12. Na kamata maana ya neno kuisema 15 Et mstari wa la parole est 12. comparable à la pluie. Anasema neno inalinganishwa na mvua. De tangu totali Exode chapitre 2. Wakati tunasoma Kutoka sura yake ya pili, À partir du verset 21. wanja mstari 11, Toye komona wana. tunakuya kuona C'est pale le Seigneur. Bwana Verset 23-25. mstari 13 mpaka 15. Longtemps après, Kugawia kisha le roi d'Égypte mourit mfalme wa Misri et les akakufa, enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude na wana wa Israeli wakalia sana ndani ya utumwa et poussaient des cris. na wakasukuma malalamiko. Ces cris que leur arrachait la servitude Malalamiko wenyewe walikuwa na chini ya montèrent utumwa, jusqu'à Dieu. ikapanda mpaka kwa Mungu, Dieu entendit leur gémissement na Mungu akasikia kuugua kwao et se souvint de son alliance avec Abraham, na akakumbuka agano alifanya na Abraham son alliance avec Isaac, na agano yake pamoja na Isaki son alliance avec Jacob. na agano yake na Yakobo. Dieu regarda les enfants d'Israël Mungu akaangalia wana wa Israeli et il a mis compassion. na akakuwa na huruma nao. Wana toudi kotanga Exode 2 Pale tunasoma Kutoka sura ya pili verset 23 au verset 25. mstari 13 mpaka 15. Dieu se souvint de son alliance. Mungu akakumbuka agano yake. Or l'alliance, Kumbi agano ce sont des paroles oyo Nzambe azoyebisa
moto na ye moto akwa kosimba yango. Ni maneno yenye Mungu kunawambia mtu na yeye mtu akamate yao. Nous se posons encore la question. Na tunajiuliza tena. Est-ce que l'alliance Agano où ezali les paroles de l'Éternel au ebisaki Abraham, Isaac, Jacob. enye iko neno ya Bwana alimwambia Abraham na Isaki na Yakobo. Comme déjà tozoki Esaïe 55 10 à 12. Na muna tulikamata Isaya 55 10 na 12. La parole de Dieu est comparable à la pluie. Na neno la Mungu wanalinganisha na mvua. Alors ces paroles que ebisaki Abraham. Kama neno alimwambia Abraham. Eza parole moko ya loi to ya grâce. Iko njo neno ya sheria au ya neema. Mais la réponse est très claire. Lakini jibu iko wazi. Soko tangi na Galate 3. Ukasoma Galatia sura ya 3. Ukomona que le testament que le Seigneur a salaki na Abraham. Utaona ya kwamba agano Bwana alifanya na Abraham. Ezalaki conditionnel te. Haikukuwa ya kukataza. Donc elingai koloba ke Nzambe na zakoloba ke moi je ferai. Moi je ferai. Ilikuwa nasema Mungu ndiye alikuwa anasema mimi tafanya, mimi tafanya. Balobi 430 ans plus tard. Banasema kisha miaka 430. Et la loi est intervenir. Na njo sheria na kia Cela veut kuingia. dire ce testament était vraiment la grâce. Inataka kusema ile agano ilikuwa kweli neema. Les paroles que le Seigneur a fait, c'est que ça dit grâce. Maneno yenyewe Bwana alileta ilikuwa neema. Donc la parole que Moïse a écrite en Égypte, Inataka kusema neno yenyewe Musa alikia na c'est Misri. qui la parole de la grâce. Ilikuwa neno ya neema. Et le bélimusu c'est qui pluie ya grâce. Kusema ingine ilikuwa mvua ya neema. Oh, ce qui totali na Jérémie chapitre 10, verset 10. Kama tunaangalia ku kitabu ya Yeremia sura ya 10 mstari wa 10. Jérémie 10 verset 10 batangi la biso. Yeremia sura ya 10 mstari wa 10 watusomee. Jérémie 10 verset 10. Yeremia sura ya 10 mstari wa 10. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Bwana Mungu ni Mungu kweli. Il est un Dieu vivant Yeye ni Mungu aliye hai et un roi éternel. na mfalme mmoja wa milele. Donc c'est l'Éternel ndazali roi. Ni Bwana njoko mfalme. Maintenant soit Proverbe 16 verset 15. Kamata Mezali 16 mstari wa 15. 16 verset 15. La sérénité du visage du roi donne la vie. Utakatifu ya sura ya mfalme inaleta uzima. Et sa faveur est comme une pluie du printemps. Na upendeleo yake ni kama mvula ya nyuma. Dans Jérémie 10, c'est l'Éternel qui est le roi. Yeremia 10 tunasema tunaona kule Mungu njoko mfalme. D'ailleurs pour le témoignage, Kwa ajili ya ushuhuda Sokozui na l'air à Samuel, ukakamata wakati wa Samuel, quand Israël a kosenga un autre roi, wakati Israeli alikuwa analomba mfalme mwingine, le Seigneur a yebisaki Samuel, Bwana akamwambia Samuel, c'est moi qui le rejette comme roi. mie njo bananitupa sasa mfalme. Balingi tena renye likolo na bango nde basepeli kozwa Saul. Abapende nitawale juu yao njo wanampenda Saul. Il faut yebaka c'est moi là veut dire le testament d'Abraham. Inafaa kujua mie ule iko njo agano ya Abraham. Saul atalisaka comme la loi. Juu Saul anaoneshaka sasa vile sheria. Donc la loi tango yango ils ont intervenir c'est que la grâce c'est ça comme suspendue. Sheria wakati kuna kuya neeme kwa sasa banatosha. Yango nalobaki balingi tena renye likolo na bango baso quand même roi. Na njo anasema wapende nitawale juu yao bakamate mfalme. L'Éternel est roi. Inataka kusema Bwana njo mfalme. Totangi na Proverbe 16 Tunasoma kumezali 16 verset 15. mstari wa 15. E ngolu ya mokonzi Neema ya mfalme yango nde babengaka pluie ya arrière saison. yao njo wanaitaka mvua hii ya nyuma. Ngolu wana nde yango nde etalisaka solo bolingo. Neema ile njo iko naoneshaka upendo. Donc soki ozwi Kama unachugua écriture oyo eza na Job 37 andiko nyeko katika kitabu ya Yob 37 musala nini mbula esalaka juu ya kujua kazi kani mvua inakuwa nafanya. la pluie l'importance na yango eza nini? Mvua maana yenyeko nini? Bazwira biso Job 37 Yobu 37 verset 11 na 12. mstari wa 11 na 12. 11, 12, 13. 11, 12 na 13. Il charge des vapeurs les nuages.
Yeye anajaza mvuki wingo, il les disperse entre cela. yeye anasambaza yao. Leur évolution varie selon ses desseins Namna yake iko nageuka kufuatana na nia yake, pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonné enezo ya yote yenye alisema sur la face de la terre habitée. juu ya uso ya udongo. Yokane va Fadhalika. définir la pluie dans verset 13. Hein? Il y a Job 37. Sikia namna ziko naleta maana ya mvua, C'est comme une verge ni kama vile fimbo dont il frappe sa terre. Donc la Namne kuna pluie pika est udongo. aussi comme une verge. Donc tant qu'on a la pluie, on a chicote. wakati kunaona mvua. Mungu anaitaka vile fimbo Continuez. Ou comme un signe de son amour Ah, au sasa alama ya upendo wake qu'il les fait apparaître. voilà. yenye anafanya na kuonesha. Et ça a des rôles. Kuko kazi mbili Comme une verge qu'il frappe, sasa, vile fimbo yenye kunapika, comme un signe d'amour. sasa vile alama ya upendo, Nakopendi tali saka de pluie wana. na njo yao ile kunaonesha mvula mbili. Oi a printemps et tali saka signe d'amour. Ile mvua ya pili inaoneshaka njo alama ya upendo. Oi a automne saka comme une verge qu'il frappe. Ile ya kwanza iko inaonesha sasa fimbo yenye kunapika. Deux choses nde natakambula. Maneno mbili, L'amour upendo et chicote. na fimbo. Est-ce que là madame? Unanipata mzuri? Maintenant, Sasa hivi quand le Seigneur a kobimisa Israël, wakati yenye Bwana anamtosha Israeli, ezaki zamba yo beta bango bia talisaki amour. ilikuwa njo Mungu anataka kubapika ube kuonesha upendo. Zamba talisaki signe de son amour. Mungu alionyesha njo alama ya upendo wake. Donc ezalaki en réalité la faveur du roi. Ilikuwa kweli upendeleo ya elokeli mfalme. mosusu pluie ya arrière saison. Kusemi ingine ilikuwa njo mvua ya nyuma. Soki ozwi Job 29, Ukakamata Yobu 29, tangu Job azoloba lolenge ye azalaki considéré na kata peuple, namna Yobu alikuwa anasema, namna alikuwa ndani ya watu. il faut faire très attention. Fanya angalisho sana. Bato musu bakasaka bamplacement bible ndenge eza boye, Batu bengine banazaniaka namna baliweka Biblia elingi hivi. kotala mpe bato wana bayaki mpe kaka na temps wana. Inataka kusema batu balifika tu kuile wakati. Job azalaki avant Abraham. Yobu alikuwaka mbele ya Abrahamu. Job azalaka avant Abraham. Yobu alikuwaka mbele ya Abrahamu. Po soki Job ayaki après temps ya sacerdoce ya désert, Kama Yobu alikuya kisha ukuani ya jangwa, esengelaki omona bilembo ya lolenge ya sacrificature. inafaa uone Sacrificateur. maalama namuna ya ukuani Eza te na kati na ye. haiko hata ndani yake. Ezola na malamu. Unanipata mzuri? Mais faut yebaki ayaki avant, azaki avant Abraham. Yobu alikuwa mbele ya Abrahamu. Wana eza sujet mususu. Ile ko kichwa ya neno ingine. Po komonaka lokolo ozomona ngo pembe mapsoma wa ozokansakazaki na batango te azalaki avant Abraham. Wewe uko Tanzania na mle ko pembeni ya Zaburi ndio alikuwa kule wakati wao nyo mbele ya Abrahamu. Ozola na malamu. Unapata mzuri? Azalaka avant Abraham, c'est très important. Alikuwa mbele ya Abrahamu, ni ya faida sana. Zwa Job 29. Kamata Yobu 29. Aujourd'hui, verset 22, Mstari 22, 22, 23. 22 na 23. Après mes discours, Kisha kusema yangu, nul ne répliquait, hakuna mwenye alijibu. et ma parole était pour tous une bienfaisante rosée. Maneno yangu ilikuwa maneno mzuri ya kunyeshea. Il comptait sur moi comme sur la pluie. Balikuwa nahesabia juu yangu sasa vile mvua. Ils ouvraient la bouche comme pour une pluie du printemps. Balikuwa nafungua kinywa sasa vile wakati wa nyuma, mvua ya nyuma. Zongela verset 1. 22, 23. 23. Il comptait sur moi comme sur la pluie. Balikuwa nahesabia juu yangu kama vile mvua. Ils ouvraient la bouche comme pour une pluie du printemps. Balifungua vinywa kama vile mvua ya nyuma. Ozola na malam. Unapata mzuri? Donc, pour
mpona oyo etali maloba ya malamu ya kimia ya kitoko ya solution juu ya kusema kwa ajili ya maneno mzuri ya salama ya jibu. bazobenga o pluie ya printemps toujours. Biko naita yao mvua ya nyuma tu, ni ya faida. Et puis eza na écriture moko te na Bible oyo Nzambe alobi ke il viendra comme la pluie d'automne. Ezalaka te. Hakuna hata andiko moja Mungu anasema atakaye sasa mvua ya kwanza. Mvua kosala Israël grâce ayaka toujours comme la pluie du printemps. Juu akui kufanyia Israeli neema, anakiaka tu sasa mvua ya nyuma. Est-ce que vous avez malamu? Unapata mzuri. Ah, il faut y va passer watu msuba. Tento ke watu msuba wasoma na likamuno. Kwani alibisho bazakia kwa Abraham. Unafaa kujua juu na mwanzo wanasema hapa mengine biko wanasema John anasema Yobu alikuwa mbele ya Abraham. Non non, faut ça là ka balecter. Wewe soma tu. Na l'ère ya Abraham, hein? Kwa wakati wa Abraham. Muto asimbaki bénédiction sur la terre zaika Abraham. Mwenye alikamata baraka hapa duniani ilikuwa tu Abraham. Donc Nzambe alingo témoigner na mabele mobimba fwalo bila Abraham. Kama Mungu anataka kushuhudia kudunia mzima ile mbele ya Abraham. Tanga longwe na Abraham. Wakati anatoka kwa Abraham. Na mabele mobimba soka lingo témoigner Isaac. Kudunia mzima kama anataka kushuhudia mshuhudie Isaac. Tanga longwe na Isaac. Akatoka kwa Isaac. Mabele mobimba soka lingo témoigner Jacob. Dunia mzima akataka kushuhudia mshuhudie ndio Jacob. Ainsi de suite si ba prophète babando tandama. Vivyo hivyo mpaka hivi manabii walikuwa pa. Periodo yo Nzamba mona ikaka Job kaka na mabele. Bon unyambia wakati kanenye Mungu alimuona Yobu yeye peke kibulongo. Quelle période? Ilikuwa wakati gani? Parce que dans la période nous sommes le Seigneur avait les gens où yalobeli na Hébreu 11. Siku ile manyakati yote Mungu alikuwa na batu benye kwa basemea ndani ya Waebrania. Donc là c'est un autre sujet. Ile konjo maneno ingine. Sura na malam. Unapata mzuri. Mais ça tanga on a parenthèse continue igamba pluie. Kamata yao kwa kufunga na kufungua tuendelee kwa maneno ya mvua. Le Seigneur amona qui sur la terre na l'air on a Job la personne intègre. Faites attention. Ile wakati alimonaka tu Yobu yeye peke mkamilifu. Après Abraham batandami. Haikuwa kisha Abraham alipangana. Uzola na malam. Unapata mzuri. Mais simba d'abord awawa. Kamata kwanza hapa. On remarque que maloba oyezali maloba ya malam. Wote na kukuta maneno nyeko misemi ya mzuri. Oyezali ko pesa solution. Enyeko naleta jibu. Oyezali maloba ya amour. Enyeko maneno ya upendo. Oyezali considérer enye biko na kamata una faida. Oyo ba peuple bazoluka solution. Enye taifa inatafutia yao jibu. Yango ezali comparable na pluie ya printemps epai ya Job. Yao njo inafananishwa na mvua ya pili kwa Yobu. Yango totambolaki par la grâce de Dieu. Njo tulitembea kwa neema ya Mungu. Toye komona ke Israël a koti dans l'année. Nenda kuona Israeli aingia ndani ya mwaka. À partir ya temps ya Pâques. Kuanja wakati wa Pasaka. Mais maloba o ebimisa bango ezaki maloba ya amour de Dieu. Maneno ilibatosha ilikuwa maneno ya upendo ya Mungu. Dieu a aimé ses pères Abraham, Isaac, Jacob. Mungu alipenda baba yao Abraham, Isaac na Yakobo. Abimana bango. Na njo akatoka na bango. Akala jamais ba œuvre na bango. Akuangalia matendo yao. Donc maloba wana ya Nzambe o ebimaki na Israël. Maneno ya Mungu yenyewe ilitoka pamoja na Israeli. Na début de l'année. Ilikuwa mwanzo wa mwaka. Eza parole ya pluie ya printemps. Ilikuwa neno ya mvua ya nyuma. Nelobi mususu parole ya grâce. Usemi ingine konjo maneno ya neema. Ezalaki comme faveur du roi. Ilikuwa sasa upendeleo ya mfalme. Ba marché. Banatembea. Eke bakomi mena na désert. Banafika sasa kujangwa. La totangaki Exode 19. Pale tulisoma Kutoka 19. Toujours dans la même année. Ndani tu ya ile mwaka moja. Le Seigneur alingaki aya ko frapper. Bwana sasa alipenda kuye kupika. Aya ko kodisa la chose ya œil pour œil, dent pour dent. Aingize maneno ya jicho kwa jicho, jino kwa jino. Aya ko talisa sa colère, sa fureur. Yeye akikuonesha kasirani yake na kasirani kubwa yake. Il faut ya na pluie comme une verge qui frappe. Inafaa pale akuwe na mvua sasa yenyeko fimbo iko napika. Là aye avec la pluie du printemps, la pluie d'automne. Pale nakuya na mvua ile ya kwanza. Ou est considéré comme la pluie ya première saison. Enye iko sasa mvua ile ya kwanza. Na celui-là qui vino Deutéronome 11 40. Niliwachukuliwa
Kumbukumbu la Torati Dans Deutéronome 40, ndani ya Kumbukumbu à makumi partir ine du verset 4 tina 6, kuanja mstari wa 4 mpaka 6 bazolobela sur 11e mois esika oyo bango bakomaki na plein na Moab. banasemea juu ya mwaka ya 11 fazo walifika kuinchi ya Moab. La nalingaki nabenda makanisa na yo makasi. Pale nilitaka kukokota mafikiri yako nguvu. Ezake esengelaki ane wana esila. Inafaa ile mwaka iishe Po ane mususu ebanda oye kozala bakota na mboka ya bopeli. juu mwaka ingine ianje baingie ku inchi ya mapumuziko. Me po bakota na mboka bopeli, Juu baingie ku inchi ya mapumuziko, il faut le Seigneur azongisa pluie ya arrière saison. inafaa Bwana arudishe mvua ile ya nyuma. Pona nini pluie ya arrière saison eza signe d'amour. Juu ya nini? Mvua ya nyuma iko njo alama ya upendo, Yango singeli le peuple bakota na. na njo inafaa taifa baingie nayo, Nde aye na Deutéronome 29. na njo anakuya kukumbukumbu makumi na kenda. Asali encore alliance avec Israël. Anafanya tena agano pamoja na Israeli. Le verset 1 ya Deutéronome 29 elobi Mstari wa kwanza ya makumi na kenda ya ke kumbukumbu alliance inasema oyo Nzambe ekosala awa agano yenye Mungu anakia kufanya hapa ekeseni na alliance oyo ezalaki na Sinai. inapishana na agano ilikuwa kusinai. Or maintenant toyei komona alliance yango na Deutéronome 30. Kumbi tunakia kuona agano yenye kukumbukumbu makumi Tango tatu. totangi Deutéronome 30 Wakati tunasoma kumbukumbu makumi tatu, tozo yango tukamate yao. Deutéronome 30 à partir du verset 11 Kumbukumbu la Torati makumi tatu mstari wa 11 ti na verset 14. mpaka mstari wa 14. Ces commandements que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces Neno nakupatia leo haiko juu ya nguvu yako et hors de ta portée. au nje ya wewe kubeba, Il n'est pas dans le ciel haiko mbinguni pour que tu dises juu wewe useme qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, nani atatupandia mbinguni akatutafutie, qui nous les fera entendre nani atatusikilizisha afin que nous les mettions en pratique. ili tutie ndani ya matendo. Il n'est pas dans l'autre côté de la mer Haiko ngambo ingine ya maji pour que tu dises juu wewe useme qui passera pour nous de l'autre côté de la mer, nani atakatiriza ngambo ingine ya maji et il ira chercher, na kwenda kutafuta, qui nous les fera entendre nani atatusikilizisha afin que nous les mettions en pratique. ili tutie ndani ya makazi. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, Ni kitu yenyewe iko karibu yako, dans ta bouche kukinywa yako et dans ton cœur, na kuro yako, afin que tu la mettes en pratique. ili utie yao kumatendo. Maintenant remarquez alliance oyo esalemi wana. Angalia agano yenye nafanyikana pale. Cette alliance Ile agano eza alliance moko maloba eza na motema. iko agano yenye maneno iko ndani ya roho, Ekeseni na alliance alwa oyo ezalaki na Sinai maloba ezalaki sur les tables de pierre. inapishana maneno yenye ilikuwa kule kusheria ya Sinai, maneno ilikuwa yule ya majiwe. Et Romains chapitre 10 Na Waroma sura yake ya 10 ezolobela yango. iko nasemea yao, Il faut yeba ke Bible eza ya bino. inafaa kuiwaka Biblia kwa yenu. Nzambe apesa bato nyonso Bible te. Mungu akuwapatia batu yote Biblia. Moto akosomba Bible Mtu anaweza kununua mais Biblia, likoloba te kazwi Bible. haiko ya kusema anapata Biblia. Kozwa Bible na kosomba Bible ekeseni bro. Pata Biblia na kununua inapishana. Okoki kosomba baversion ebele nazoyebisa. Unaweza kununua Biblia lakini malugha Mais yango inapishana. ekoloba te ke ozwi Bible. Haiko kusema unapata Biblia. Romains 10 Waroma sura ya 10 à partir du verset 5 batangela biso yango. uwanja mstari wa 5 batusomee. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Tena Musa iko naleta maana ya haki yenye natoka kwa sheria. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mtu mwenye atatia maneno hii kukazi ataishi kwa ye mwenyewe. Mais voici comment parler la justice qui vient de la foi. Lakini Wow. angalia namna kani haki kunatoka kunjia ya imani. Ne dis pas à ton cœur Usiseme ndani ya roho yako qui montera au ciel nani atapanda mbinguni,
c'est en enfer descendre Christ. iko njo kumshukisha Kristo. Continuez. Ou qui descendra dans l'abîme, Nani atashuka kwa Hadeze? c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Ni kumpandisha Kristo ndani ya wafu. Oui. Que dit-elle donc? Ah. Unasema nini basi? La parole est près de toi, Neno iko karibu yako, dans ta bouche kukinywa yako et dans ton cœur. na kuro yako. Or, Kumbi c'est par la foi ni kunjia ya C'est la imani, parole que de la nous foi. prêchons. Ah, Ok. c'est par la parole de la foi que nous prêchons. Ok. ni neno ya njia ya imani ndio tunaomba. Omoni maloba oyo nyonso eza maloba oyo ezalaki ya alliance ya Deutéronome 29. Maneno yote ilikuwa maneno ya agano ya Kumbukumbu 29. Yango natalisaki boye Na njo nilionyesha hivi. oyo ezalaki ya Sinai. Yenye ilikuwa ya Sinai. Paul alobi Moïse a dit. Paulo anasema, Musa Mais anasema. oyo esalemaki wana na plaine de Moab na clôture de l'année. Yenye ilifanyikana pale kumuabe kufunga mwaka. Atangi Moïse te. Yeye akumutaya Musa. Wana place à Moïse a remplacé na justice de la foi qui est en train de parler. Fazi ya Musa anabadilisha na haki ya imani yenye iko nasema. Donc atalisaki ke oyo eza wana eza vraiment la foi. Alionyesha yenye ko pale konjo Oyo imani. epesamaki juste na fin de l'année. Yenye ilipewa mwisho wa mwaka Or pale. Dieu ramène que ce qui est passé. Kumbi Mungu kunarudisha tu yenye ilipita. Fin de l'année wana ezokokanisa na Jésus ndenge azalaki sur la terre aligi tia kende kosala l'œuvre de la croix. Mwisho ya mwaka iko nalinganisha na Yesu wakati alikuwa duniani anataka kwenda kufanya kazi ya msalaba. Ezali tout un temps Ilikuwa nyakati oyo mzima ezomarke fin ya année ya Moïse. yenye iko naonesha mwisho ya mwaka wa Musa, Afin que année mususu eya kobanda. ili mwaka ingine ianze. Mais na ombre kuna Lakini kule kukimvuli ozo remarke que parole oyo bapesaki wana parole ya foi avant entrer. tuko naona maneno ya imani balileta pale mbele ya Yango Biblia, nde Josué atelema na yango po akota nango avec le peuple. na njo ile Yoshua alisimama nayo juu aingize nayo watu. C'était cette alliance là nde basimbaki po bakota nango terre promise. Iko njo agano ile balikamata juu baingine ndani ya nchi ya ahadi. Donc cette parole de la foi Nataka kusemele neno ya imani est encore la pluie du printemps. iko vile vile mvua ya nyuma, Parce que ezali faveur du roi. juu iko upendeleo ya mfalme. Je pense que vous saisissez quand même bien. Nadhani mko nanikamata mzuri. Donc l'année ezokende kobanda Nataka kusema mwaka iko naenda kuanza avec Josué. pamoja na Yoshua. Moïse akei. Musa naenda Josué aza comme la grâce. na Yoshua iko sasa neema, Aza comme le Seigneur. iko sasa Aza Bwana, comme la grâce. iko sasa neema. Mais l'année fongwami comme l'année de la grâce du Seigneur. Mwaka inafungulikana sasa mwaka wa neema ya Et Bwana. tu remarques toujours que la parole bazalaki nango babengaki yango la justice de la foi qui parle. Utaenda kukuta neno balikuwa nao balikuwa nasema iko njo haki ya imani yenye kunasema, C'est cette parole là nde bakotela yango terre promise. na ile neno ndio baliingia nayo ndani ya nchi ya ahadi. Eza te que justice ya loi nde bakotelaki yango terre promise. Non. Haiko njo haki ya sheria ndio baliingia nayo ndani ya nchi ya ahadi. C'est Hapana, justice ya foi. iko njo haki ya Yango imani, esengelaki Nzambe aboma tous les hommes de guerre na désert. na ndio maana Mungu aliua watu wote wa vita ndani ya jangwa. ezala te ke mutu na makasi na yo nde okoti territoire. Isikuwe ndani ya nguvu ya mtu ndio aliingia ndani ya nchi, Adepouiller ba homme nyonso de guerre. anabavua watu yote ya vita, Mais enfin que ba o baza comme ba petits enfants de ba hériter la terre. ili banye balikuwa sasa batoto kidogo ndio bariti nchi. Maintenant nazali ko avancer maintenant. Sasa niko na endelea, Tokendeki kotalisa boye ke tulienda kuonesha hivi l'année mwaka oyo ebandi enye naanza à partir kwanja ya crucifixion ya Jésus ya kumtundika Yesu, et que le fait maintenant que le Saint-Esprit qui tient à acte 2, namna vile Roho Mtakatifu anashuka kwa Matendo sura ya ce pili. Saint-Esprit c'est la pluie de la réaction. Roho Mtakatifu iko njo mvua ya pili. nakotisaki eloko moko na suka lo Niliingiza kitu moya pale mpona koloba ke juu ya kusema hivi, biso tokosilisa ane ya grâce
te. Sisi tutamaliza mwaka wa neema. Il faut koyeba yango très très bien. Inafaa kujua yao mzuri sana. Biso ti toko travailler. Sisi mpaka hivyo tutatumika. D'abord to confirmaki. Tulihakikisha kwanza. Tondimami po le Seigneur aza comme prémisse na ilanga na biso. Tunaitikiwa kwa sababu Bwana alikuwa sasa malimbuko kati ya shamba. La nazo rappeler makambo tolobaki mercredi. Pale niko nakumbusha maneno tulisema siku ya tatu. Ozwaki yango na 1 Corinthiens 15. Tulikamata kwa Korinto wa kwanza sura ya 15. Verset 20 à 22. Mstari 12 na 22. Christ azalaki comme prémisse. Kristo alikuwa sasa malimbuko. Là une question na posaki. Pale niliuliza swali moja. Pe na repondaki. Na nikajibu. Les laboureurs avant buka. Mlimaji mbele ya vune. Il faut des pluies ekwe ya likolo na semence oyo azozela. Inafaa mvua mbili inyeshe juu ya tunde yenyewe iko na ngozi. Maintenant il faut se poser la question. Inafaa ujiulize sasa. Semence ango azakozeleza semence ni. Sasa mbeko alikuwa na ngoya ni mbeko kani? Semence na yeye ya liboso azakozela ezande Adam. Mbeko ya kwanza yeye alikuwa na ngoya alikuwa Adam. Donc tango moni ateki Adam na Eden. Wakati unaona alimtia Adam kwa Eden. Ezalaki nde le cultivateur aloni. Iko ndio mlimaji anapanda. En tout cas moloni nyonso. Kweli mlimaji wote. Yambo abuka ebele ifo mbuma na ye wana ekufa. Mbele ye avune mingi nafaa mbeko yake ikufe. Voilà pourquoi esengelaki kaka Adam akufa. One maana nafaa Adamu akufe. Mais cultivateur nenga zalaki wana. Lakini mlimaji namna alikuwa pale. Il faut zela aussi pluie ya première pe ya arrière saison. Inafaa ngoje mvula ya kwanza na mvua ya pili. Par rapport aux alliances. Kufatana na maagano. Le Seigneur a présenté premièrement la pluie. Bwana alionyesha ya kwanza mvua. Atalisaki ce qu'on appelle le langage il y a 2 ans. Yeye alionyesha nyaba anasema usemi ya miaka mbili. Atalisi langage à Moïse. Anaonyesha usemi wa Musa. Et après ayena langage na yemoko Christ. Kisha nakia kuusemi yake yepeke Kristo. Yango tolobaki boye. Na njoo tulisema hivi. L'homme qui est obéissant. Mtu mwenye alikuwa mtiifu. Présence na ye, il faut que le ciel s'ouvre. Kukua yake nafaa mbinguni fungulikane. Yango tomona kina Matthieu 3. Na njoo tuliona kwa Mathayo sura ya 3. Eke tanga zalaki kobima na mai. Wakati alikuwa natoka kumaji. Pona kotalisa que c'est lui l'obéissant. Juu ya kuonesha yeye ndo mtiifu. La Bible ezoloba les cieux s'ouvrir. Biblia inasema mbingu zikafunguka. Tango lobi terminant les cieux s'ouvrir. Wakati unasema mbingu zilifunguka. Ezali pona kotalisa que ilikuwa juu ya kuonesha hivi. Il y a une pluie ezotombe likolo na ye. Iko mvua moyo iko naanguka juu yake. Cette pluie na ile mvua ezalaki pluie mususu ezalaki pluie ya arrière saison. Haikukuwa mvua ingine, ilikuwa mvua hii ya nyuma. Po yango nde esalaki ke babuka prémisse. Yao ndio ilifanya kwamba bachime mbeko ya kwanza. Nde tolobaki boye. Na ndio tulisema hivi. Jésus wana oyo ezalaki aussi pluie ya arrière saison. Yesu mwenyewe alikuwa mvua ya nyuma. Tangu akendeki wakati nye alienda ni yezipaki wingo ikamfinika. Nde tolobaki même pluie ya mati. Na ndio tulisema ile tu mvua ilipanda. Même pluie wana ndakoki. Na ile mvua ndio itashuka. Ona nini ni yezipaki. Jua nini wingo ilimfinika. Ona kuannoncer que cette pluie ezoyanga na kutangaza kwamba ile mvua iko nakuja tena ndani ya watu. Donc c'était cette pluie ya arrière saison. Ilikuwa ile mvua ya nyuma. Maintenant quand l'église ezo marché, wakati sasa kanisa iko natembea, après temps ya printemps, kisha sasa wakati ile ya mvua, il y a un temps oyo babengaka été. Huko wakati ema naitaka kipwa. C'est ce temps-là ile wakati nde banonse yango ndio banatangaza yao comme le temps ya notre départ pour l'enlèvement. Banasema kwa wakati ya kwenda kwetu kwa kunyanyuliwa. Parce qu'en réalité, juu kwa kweli il faut yebaboy. Inafaa ujue hivi. Maji mutamema yango na likolo ezande le soleil. Mwenye kuna beba ujua yulu ni jua. Temps été ezakande temps ya soleil makasi. Wakati ya kipe kwa wakati ya jua kali. Est-ce que vous avez nanga même bien ona? Muko nanipata mzuri pale. Parce que nalina justifier loko nyonso na robaki mercredi que notre enlèvement est mis au temps de l'été. Napenda nihakikishe kusema kwenda kwetu tutakuwa wakati wa kipwa. Il y a des écritures ezorobelango. Kuko na maandiko yenyewe kunasemea yao. Tozui d'abord Cantique des Cantiques chapitre 2. Tunakamata nyimbo za nyimbo sura ya 2. En tout cas, il faut tangaka Bible mingi. Inafaa kusomaka Biblia mingi. Babloka kate. Abakamatake Biblia kukicho. Ba verset bloqué.
Matthieu 2 verset 8. Mathayo sura ya pili. Ego kimayo. Itakukimbia. Pablo kagate. Abakamatake yao ni kamate uki. Omoni ningo sawana. Unaona mnoko pale. Mama webi rompo edikano. Ningo sawana somo na rompo edikano. Mama na mnoko pasuwa wana masanga njia ya kano kule. Osomo anenge salaka. Suko na mne na kwaka. Dega ufani wana somo na ngoa. Na mne ka pa suko na kule. Esko kedeki hoteli ni wana rompo edikano. Woni na ndole ka pa saboro. Masanga njia hapo masanga njia. Oso blokango. Uko kamato. Mesoko talibo na kati na wewe bien. Kama una ngatu ndani yako. Unaona namna iko. Eso bloka okay no tele mano kwa blokango. Wole usimame pale waje kamata ukichwa. Momoni ngoza na kuka siko nengo fani ngoza na. Sunona na mwe katu poko no mama. Osomo na SG. Sura na fazi ya SG. Nini osomo na. Na mlo kunaona pale. Eza pole kakawana mingi. Iko juu unapitaka pale saa yote. Uneka kale. Unapita pale. Ndemo na Biblia. Na njoo vile Biblia. Usimetaka tu ndo kuneka na bavenia Biblia. Inafaa kupitaka ndani ya mikoba ya Bavenia Biblia za très rare. Mikoba ya Biblia très rare. Iko nguvu sana. Sio dunia za hii journée na mona yo est très difficile. Bakakuuliza siku gani Isaya iko nawe? Sio dunia za hii journée na mona yo. Bakamuuliza Isaya. Na bavenia na ya quartier na siku kana alikuona mikoba yake. Ubiso tutuni bia Amos. Amos journée na milia quartier na yeye. Yeye alikuona siku gani mikoba yake? Amos. Amona journée. Yeye alikuona siku gani? Vraiment akokoma te donc atafika. Wana ule mtoto vraiment mikolo akoti kashote. Yeye apitaka ngambi huko. Bo uzolinga mena ozezala na kata mtuna. Wewe unapenda ozee kwa kichwa yako. Mo kendeke na quartier wana. Wewe upitake kule mabarabara hivi. Il faut lire beaucoup. Inafaa kusoma mingi. Non bloquer. Hapana kusoma huko na kamata kukichwa. Wewe soma tu. Ofandelinde yango mingi. Unaikalia kusoma mingi. C'est un travail. Iko kazi. Il faut beaucoup travailler. Il faut kutumika mingi. Ezaka très bien travailler makasi po ozala totel ma chère ozobe television masolo na yo. Inafaa kutumika mingi, usipande hapo uanze kutupikia mahabari yako. Wana mwana so tanga te so sa ne 30 minutes. Au moins tu sali 1h30. Kama usoma 30 minutes montre dans la 30. Kama usomake wafaa tu dakika 30 woko na sona fanya njo saa moja na nusu. Ezaka po ozotambola mingi te na bakatio. Iko tu jua yake mingi ndana mikoba ya ufikaki. Parfois Yeremia azoluka so tutuni Yeremia mwana yo mukolo nini kuna. Ukamuuliza Yeremia alikona siku kani kule ngambo yake. Très difficile. Iko nguvu sana. Zona na malam. Wafata mzuri. Tozui Cantique des Cantiques chapitre 2. Tunakamata nyimbo za nyimbo sura ya pili. Il faut beaucoup écouter. Na inafaa kusikia mingi. Investir tana yo na yoka pe na kotanga. Ujitie ndani ya kusikia na kusoma. Tala. One. L'ignorance na Israeli ezaki koboma. Kutokujua ndani ya Israeli kuna uwa. Ignorance kaka boy. Kukosa kujua tu. Ezalaki osali mbeba mutu musunda amoni. Unafanya mbaya mtu mwingine ndio anaona. Yo yebite. Ya yebi. Yana yu. Amoni. Anakuona. Awasani. Atafanya. Sako beto libanga. Anakuswaka mawe. Oya mwana ki premier, c'est lui qui doit d'abord lapider. Mwenye aliona ya kwanza ndio atapika kwa mbe mawe. L'ignorance t'a tué. Kutokujua yako inakuua. L'ignorance tue. Kutokujua iko naua mtu. Donc bazaki na Israeli pour vivre vraiment, ko vivre kana nzoto boy. Kuishi tu kutenda mwili hivi. Yeba loi. Yua sheria mzuri. La connaissance iko préserver. Ujuzi ilikuwa kunachunga. Mzuri na mara? Unafuata mzuri. Eloko leza très important. Maneno yako ya faida sana. Cantique 2. Nyimbo sura ya pili. Batanga à partir ya verset 10. Basome mstari wake wa 10. Mon bien-aimé parle et me dit. Mpendo wangu anasema na kunyambia. Lève-toi mon ami. Amka mwenzangu. Appelle et viens. Mpendo wangu kuja. Car voici l'hiver est passé. Angalia sasa. Pata mzuri.
Ce que balobi l'hiver est passé. bakasema Après l'hiver nini yaka? Printemps. Printemps des salaka, bambula. Hein, les pluies, il y a arrière saison. Après, continue. La pluie a cessé. Donc, étape à printemps paye l'équipe. Tu comprends ce que tu as dit ensemble, vous comprenez l'hiver est passé, la pluie a cessé. La pluie, c'est tout un temps. Elle s'en est allée. Donc, la pluie est cueillie. Cela veut dire tant on a printemps et comme il a souka. Ile wakati inafika mwisho. Maintenant tant ba solo na bien aimé na ye awa wa izaneti na été. Wakati tuko nazungumuza na mpendo hapa sasa wakati wa kipwa. Ozolo na madam? Unanipata mzuri? Dans solo na ye oyo izaneti na été. Mazungumuzo pale iko sasa wakati wa kipwa. Ezarane na etende la pluie ya printemps et c'est saka. Inakuwa ndio wakati wa kipwa ndio mvua ya nyuma iko na malizi. Ba moyi ekoma kama kasi ko. Majue na kiaka nguvu kupita. Et même naturellement comme ça ba mindele ba kimanga ba pays na bango ba yenga mbangama na. Hata kukimwili bazungu biko na kimbia ba mingine ba nakuye bangambu. Ba ete wane tumbaka neti ba mois de juin. Inakuwa wakati na kwa kamalini mingi. Sita mwezi wa 7. Ndo mona kabande kuna biso mindele bayaga mingi koto. Na ndio unaona banduki yetu bazungu na kiaka huko. Donc bazo benga la femme aya parce que eza été. Banaita mwanamke akuye kwa sababu kipo inakuwa. Parce que dans la cantique de cantique d'été, mais na zuika rapona peso penser. Mimi siko kule na tola tu nikupatie mafikiri. Oye baboye, pourquoi eza bongo? Ujue juu ya nini ko vile? Parce que moi makasi est comme ma vapeur de l'eau. Jua kali itabeba maji vapeur de l'eau aneza yona ngai. Ile muvuki konjo we na mi. Ete azozwa biso potoke. Ile kipi kuna tutola twende. Eso zola na malam? Unapata mzuri. Eso sisi magelo na solo ba. Uko sikia kama nini wanasema? Amen. Et là très très facile. Compliqué kama kana mtu na yote. Eza nango compliqué te. Usitiake fujo kukichwa yako haiko nguvu. Donc Zambe azozwa biso lokola vapeur. Mungu kuna tutola sisi sa muvuki ya bulongo. Donc azozwa biso lokola mai oyo azomemana se po kende. Iko na tutola sa maji yenyeko chini juu twende. Lonengi moko yepe. Namuna moya yeye. Azalaki aussi lokola mayo ekende kite. Alikuwa sasa mayo yenyewe ilienda yulu. Biso pe lokola. Sisi vile. Tukoza lokola mayo ekokende. Tutakuwa sasa mayo yenyewe kunaenda. Esola na mara? Unanipata mzuri? Des choses naturelles. Maneno ya kuonekana. Ezala kapona to comprendre oyo spirituel. Inakuwa juu tutambue ya kiroho. Na Psaume 84 verset 12. Zaburi 84 mstari 12. L'Éternel ndaza le vrai soleil. Bona Mungu ndio iko jua wa kweli. Rola soleil ezalaka nini? Kazi ya yeye iko nini? Akozwa mai eza na se kwa kende na ngo. Atakamata maji kwa hapa chini ende na yao. Elembo wane talisaka pe enlèvement. Ile alama inaonekana vile kunyanyuliwa. Mai wana ndenge kende ke batu bamona kate. Maji na mwana naendaka pale batu baona. Mekeri. Lakini naenda. Ozona na mala? Unapata mzuri. Meko yako zonga ka après na millennium. Kuyeka tena kurudia kumiaka 1000. Donc il faut na yo comprendre boy. Inafanya wao utambue hivi. Mama, soko telemi pemene bale potala lolenge soleil azobenda mai. Okomona te. Ukasimama karibu ya bahari uone namna yue kwa kokota mai ya bahari utaona. Lolenge ndengi bazolo ba connecto la manabiso. Namuna mbona mwa biko nasema na mwa tutanyanyuliwa. Kende na biso kwenda yetu. Ba oyo ba kokende te ba komona te tala ye wana soke. Benye bataenda yote na kwenda. Toko kende lokola vapeur. Tutenda sa muvuki. Toko kende lolenge soleil azwaka. Tutaenda sasa vile jua na kamataka. Yango moni awawa. Na ndio unaona hapa. Le bien-aimé mobali. Hapa mpendwa Bwana. Azobenga bien-aimé na yeye ya mwasi après printemps. Yeye kuna muita mpendwa yake mwanamke kisha mvua ya nyuma. Yango soko tali Jésus. Na ndio kamaona Yesu. Na Matthieu 24. Ndani ya Mathayo 24. Tanga zolobela sur notre arrivée. Wakati kuna sema juu ya
ya koletola manabiso ya kwenda yetu azo comparer yango toujours avec l'été est proche. yeye iko na linganisha na kipwa iko karibu Langage na ezaka wana. na njoo usemi yake iko pale. L'été est proche. Asema kipwa ni Même na karibu lik. hata Même. kuluka namuna moyo Ozola na malamu. unapata mzuri. Donc c'est que Inataka kusema hivi départ na biso kukwenda yetu eza au temps où la pluie a cessé. iko wakati yenye mvua iko na malizika. Donc nelobeli mususu temps ya printemps isili. Kwa usemi ingine mvua ile ya pili Ne inaisha balobi na bien-aimé viens. na njoo banasema na mpendwa kuja. Donc cela veut dire akoya na l'air ya été. Inataka kusema atakuya wakati wa kipwa ya jua kali. Likambo eza na Cantique de Cantique chapitre 2. Maneno yenyewe ndani ya nyimbo sura ya pili. Jésus na elobeli nango a répéta yango. Yesu kusemi yake alirudishia yao. Et délivrance na biso pona tokende kozala na été. Kufunguliwa wetu juu tena itakuwa wakati ya jua kali. Mais eza été physique te. Haiko njo jua kali ya kuangalia hivi. Été physique ezaka popesa biso maele. Jua kali ko tu ipatie elimu. Donc ezoloba tangu Nzamba kosisa musala na ye. Inataka kusema wakati Mungu atamaliza kazi Ya yake. enseignement pona peuple abongisa kele na bango. Ya mafundisho taifa natengeneza ende na bao. Et maintenant été kosalema. Na njo sasa kunyanyuliwa itaenda hiyo inakuwa Mais kazi. il faut iba que temps wana Inafaa kujua ile wakati ezotombe na même époque ya 3e mois fête aussi ya moisson ya Pentecôte. Yaanguka ndani ya mwezi wa 3 siku kuu ya Pentecoste. Ozolinga kokangisa makambo mingi te. Atupende tufunganishe maneno Mais mingi. elembo moko ezalaka na temps wana Alama moja inakuwa kwa ile wakati. ezake moto oyo azozwa champ il faut atikela moninga eteni ya champ. Iko mwenye kunapata shamba amwachie mwenzake kipande ya shamba. Yango totalisaki boye Na njo tulionyesha hivi. bokei na biso Kwenda yetu eza neti na temps ya Pentecôte. iko sasa wakati wa Pentecoste. Eza na Pentecôte Iko na oyo Pentecoste. esalemi par rapport à Pentecôte ya ndenge ya mort à Christ. Iko nafanyikana kufatana na kufa ya Kristo. Yango nde tombe acte 2 Na njo inaanguka kwa matendo sura ya wana pili. eza par rapport à Christ. Iko njo kufatana na Kristo. Parce que Christ asali Pâques na ye Juu Kristo anafanya pasaka yake. mpona kokonfirme ke ye nde azali prémisse Juu ya kuhakikisha yeye ndio malimbuko. afandi lisusu na mabele pendant 40 jours. Alikala tena duniani ndani ya siku 40. Ozona na malamu Unapata mzuri. après akei Kisha anaenda azeli 10 jours po 50 jours eko. anangoya siku 10 juu siku 15 Le yenyewe. Pentecôte esalemi par rapport pako ya sali. Njo Pentecoste kafanyikanaka kufuatana na pasaka alifanya. Biso lisusu Na si vile vile. toza na Pentecôte par rapport à l'œuvre à Jésus. Sisi tuko na Pentecoste kufuatana na kazi ya Yesu. Tozozela Pentecôte. Na tuko na ngoya Pentecoste. Ozona na malamu. Unapata mzuri. Donc 50e année. Inataka kusema miaka 15. Nelobeli mususu jubilé. Inataka kusema na usemi ingine mapumziko. Donc tobikeli jubilé par rapport à l'œuvre de la croix. Tunaishi jibile kufuatana na kazi ya Tozozela msalaba. jubilé ya nzoto oyo. Na tuko na ngoya mapumziko yubile. Il faut tozala racheter. Inafaa tununuliwe. Tozaka racheter kati. Sisi tunanunuliwa tu ndani. Donc toza transformé. Tunageuka. Okomi moto ya sika. Tunakuwa watu wa Mwana ya sasa. sika. Mtoto wa sasa. Mais âge na we changer te. Lakini miaka yako ikubadilika. Nga nazo bengo de chokomi moto ya sika. Biko nakuita Mungu wa sasa. Okosami lisusu. Unazaliwa tena. Mais âge na we tikali kaka. Miaka yako iko tu Mais pale. oyo pe ya nzoto boye ko changer. Mwili vile ya kumwili hivi inafaa Yango kubadilika. nde tozozela biso nyonso. Yao ndio tie bote tuko na ngoe. Ozola na malamu. Unapata mzuri. Ephésiens 1. Waefeso sura ya kwanza. Yango nde tozozela lelo. Yao ndio leo tuko na ngoe. Soki Saint Esprit eyaka epai na yo eza nde mpo na yango. Kama Roho Mtakatifu na yako wako juu yenyewe. Saint Esprit ezoya te mpo na bavoiture ou bien mpo na Roho avion. Mtakatifu yake juu ya mitukani na maavyo. Bon soki mpo ozwi yango gloire à Dieu tokobana kaka komata. Kama unapata yao utukufu kwa Mungu tunaanza Mais kutukupatia. vraiment Saint Esprit eza mpo na ngo te. Roho Mtakatifu hayako juu ya vitu ile. Amen. Saint Esprit
Roho Mtakatifu. Premier rôle, le Saint-Esprit vous conduire dans toute la vérité. Kazi ya kwanza Roho Mtakatifu tabaongoza ndani ya kweli yote. Ukomona mtu alobia sana Saint-Esprit mais azo comprendre ce que Jésus a dit. Utaona mtu kuna Roho anasema Roho Mtakatifu atambue kama Yesu ndio Mungu. Vraiment. Kweli. Ça vraiment ils akosakana na Nzambe. Ile kucheza ndio na Mungu. En rapport à liboso Jésus a pesaki. Jo si musala. Nena kwanza Yesu wakati ameweza kazi. Yoka rapport. Sikia sasa maneno yake. Je leur ai fait connaître ton nom. Premier rapport. Wafanya wajue jina yako. Neno ya kwanza Yesu alileta kule. Premier rapport. Amen. Maneno ya kwanza irudisha kule kwa Baba. Maintenant sikoyo quelqu'un a adoré, il ne connaît pas le nom de l'Éternel. Mtu mmoja kuna abudu hajui hata jina ya Bwana. Atikali okombo atata ya mwana na mulimo santo. Anabakia tuko jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Soko tikali nango ata uzatata nanga okota te. Ukabakia na toko baba yangu hautaingia. Ephésiens 1. Efeso sura yake ya kwanza. Batu mso akasaki akomema ba famille na ipo bakota kande mwana. Mtu mwingine anataka tabia ndio bachama. Soki bandimeli parole te bakota te. Kama bakuamini neno abataingia. Ephésiens 1. Efeso sura ya kwanza. Verset 13-14. Mstari wa 13 14. Batangira bisongo. Batusomee. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, ndani yake nini vile kisha kusikia neno la kweli, l'évangile de votre salut, injili ya wokovu wenu, en lui vous avez cru, ndani yake kwenye mliamini, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, na mulitiliwa muhuri Roho Mtakatifu yenye iliahidiwa juu yenu, lequel est un gage de notre héritage, na yenye iko kama vile muhuri kwa ajili ya urithi, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis, juu ya ukombozi yenye Mungu yeye pekee alifanya, à la louange de sa gloire. Juu ya sifa ya jina lake. Romains 8. Waroma sura yake ya 8. Romains chapitre 8. Waroma sura ya 8. Donc Saint-Esprit est ça pour la rédemption. Roho Mtakatifu yuko juu ya ukombozi. Verset 23. Mstari wa 13. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Donc ce n'est pas seulement la création, nous aussi. Okay. Qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons à nous-mêmes. En attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. En attendant la rédemption de notre corps. Rédemption ya corps. Ukombozi nawe tali rédemption ya âme tosi. Enye na usu ukombozi wa roho yetu tuweza pata. Na kati na biso tobika la sainteté, la sanctification. Ndani yetu tunaishi la nature de Dieu. Usafi namna ya Mungu. Nzoto ezaka na bolimbu. Kati mwili uzaifu. Uzoliki atokangola mana nzoto. Kuna tumainia tufunguliwa na mwili. Yango Paul azali koloba j'ai besoin de m'en aller. Nanjo Paul kwa sasa niko na amu nyende yangu. Abandonner ce corps. Niache mwili. Lolenge moko aussi Pierre. Namna moya Petro. Abi le Seigneur m'a averti à tout moment que nako quitter subitement cette temps. Anasema Bwana alikuwa ananiambia wakati wote acha ghafla hii. Il parle d'abord de la mort. Alikuwa anasema na kifo. Mais azo désirer collâtre notre tente céleste. Yeye alikuwa anatamani avale hema ya kimbingu. Ko quitter cette tente là. Na kuacha hii hema collâtre tente céleste. Juu ya kuvala ile hema ya mbingu. Romains 16 elle dit encore boyer. Na Waroma sura 16 nasema verset 20. Mstari wa 12. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Mungu wa salama atavunja shetani chini ya miguu yenu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nanyi. Soko tali version dire Satan na za écrasé te. Kama ukaangalia hii andiko utaza kama shetani abayamvunja. Bapesi la que Dieu de paix akokraser. Banaleta haja sema Mungu wa salama atavunja. Satan na matambe na bino.
shetani kunyawa miguu yetu. Et koloba tout simplement na kotika cette tente. Inataka On a kusema accord de gloire. nitaacha hii mwili juu nivale mwili Là wa utukufu. l'ennemi a kokukalisu kozo yote. Pale adui hataweza tena kukamata. Parce que ceux qui olongi Satan, Kama wana muweza il shetani, faut Satan à la précipiter. inafaa yeye wamporomoshe. Ozomona bitumbu ezaki na Apocalypse 12. Unaona vita ilikuwa kufunua 12 Entre la femme et le diable. kati ya mwanamke na shetani. Tango babundi. Wakati wanapikana Satan zalaki na besoin akoka kolia l'enfant. shetani alikuwa na amu akule mtoto. L'enfant wana etalisaka la nature de la perfection. Ile mtoto iko naonesha namna ya kuenea La bonne parole. neno la kweli. Tango ezozala manifester, Wakati yoko naonekana ezotalisa l'église oyo ekomi parole. yiko naonesha kanisa yenye nafika neno Et tokei na enlèvement, na tunaenda ne kunyanyuliwa mwana kei. na njo mtoto anaenda. Mwasi wana mena komi Israël. Ule mwanamke sasa anakuwa Israeli. Okomona balobi mena ke Satan za précipité. Mutaona banasema shetani Ah, wanamporomosha. cela veut dire départ à mwana wana c'est écrasement ya Satan. Kwene ya mtoto ile konjo kuvunja shetani. Donc à tomber tant où l'enfant guérit. Ye anaanguka wakati mtoto Cela anaenda. veut dire à perdre. Inataka kusema anakosa. Lolenge moko lelo zo bundisonde à cause de nzoto. Namna mweko na kupikanisha we kwa ajili ya mwili. Tango kotika nzoto lati nzoto akem. Wakati utaacha muna vala ya Et utukufu s'il a échoué, inaisha, ye anakosa. c'est que on écrasé Satan à ses matins. Inataka kusema unamvunja chini ya miguu yako. Ata Jésus s'y a écrasé qui est à la droite. Yesu alimvunja msalabani. Parce que Jésus a soumu qui attend la moko. Juu Yesu akufanya dhambi hata siku C'est moja. écrasé Satan. Nataka kusema Yo alimvunja peut shetani. on écraser. Wewe vile vile utamvunja. Donc tango zo écrasé, c'est que zo la d'accord de gloire. Wakati kuna mvunja nataka kusema kuna vala mwili wa Corps de gloire wana zo kende na enlèvement. mwili wa utukufu kuna ndio kunyanyuliwa. Et départ na yote ni usale mawana. Na wakati ya kwenda huko C'est kunafanyikana. vraiment temps de l'été. Iko ndio wakati wa jua kali. Maintenant après départ, Kisha sisi kwenda. likamuni zo sale. Maneno kali itafanyikana. Le Seigneur a zo retourné pour atala Israël. Bwana kuna rudia angalia Israeli. Mais tant azo tala Israël, Wakati yenyewe kuna angalia Israeli. akoya aussi comme aussi la pluie. Atakuya vile sasa vile mvua. Ozona na mala. Unapata mzuri. Yango moni so kotali Apocalypse 10 verset 1. Na ndio kaangalia Ufunuo sura ya 10 mstari wa kwanza. Bazolo baki azalaki enveloppé de nuée, c'est que cela veut dire ça la pluie. Banasema anafinikwa na wingu, inataka kusema iko mvula. Donc Apocalypse 10 verset 1 solo vela la pluie. Ufunuo sura ya 10 mstari wa kwanza kunasemea juu ya mvua. Mais pluie ya shikote. Lakini iko mvua ya fimbo. Ozona na mala. Unapata mzuri. Wane zana tana biso tai. Bala haitakuwa wakati wetu. Zambe tango ayaki na Egypte. Mungu wakati alikia Misri, Abeti Pharaon. anampika Farao. Ezali pluie ya shikote. Ilikuwa mvua ya Mais fimbo. asali faveur na peuple na. Anafanya upendeleo kutaifa yake. Wane ezali grâce. Pale konjo neema. Ozona na mala. Unapata mzuri. Et c'est ce qu'il a gosal. Na njo vile atafanya. Il faut que pluie d'automne sale. Inafaa mvua ya kwanza ifanyikane. Pluie oyo ezalaka shikote de la terre. Iko mvua yenyewe na kuweka fimbo ya dunia. Mais banani bakobetango? Banani ndio watapika. Ezande les deux soins. Iko ndio wapakaliwa wawili. Ozona na mala? Unapata mzuri. Ezande les deux soins. Wapakaliwa wawili. Na elembo Ndani ya okomona ke utaona ya kwamba tangu royaume de Juda ezongaki te wakati yenyewe ufalme ya Yuda ilirudia, na temps ya Esdras. wakati wa Esdras, Okoremarke na Esdras chapitre 5. utaona kata kitabu ya Esdras sura yake ya 5. Age na Zakari bazalaki kosakola au même moment. Age na Zakari alikuwa na tabiri wakati moja. Wana ezalaki en réalité pona enfin que Israël azwa grâce. Ile ilikuwa kweli ili Israeli ipate neema. Mais le temps était le temps des jours de l'Éternel. Donc il y a pluie, il y a printemps. Lakini wakati nyakati ilikuwa nyakati ya Bwana, ilikuwa mvua ya kwanza. Est-ce que vous avez entendu? Unanipata mimi mzuri? Le Seigneur a frappé la terre de toutes sortes de fléaux. Mungu alipiga dunia na mapigo yote. Yangonde Pierre alobaki na acte 2. Petro alisema yao ku Matendo sura ya 2. Na acte 2. Matendo sura ya 2. Yeba que après tant wana tango badeso ba usala musala. Yua kisha kufanya kazi ya wapakaliwa wawili. Il fait intervenir. Kutakuwa tena
Donc après automne, c'est hiver. itakuwa tena wakati ya baridi. Hiver, il y a un temps oyoyo. Il y a un temps vraiment il y a mort. Inakuwa tena vile wakati moya ya kifo. Après les besoins, kisha wapakaliwa wawili, la bête a dirigé toute la terre. Munyama ataongoza dunia mzima. Nathan wanande le ciel kozala silencieux. Wakati ile ndio mbingu itanyamaza kimya. Silence à septième saut. Itakuwa kimya ya mwezi wa saba. Nakutana kina mtu mmoja solo silence à septième saut. Nakutana mtu mmoja sema kimya ile ya Egypte. Inataka kusema Misri. Parti moko Egypte ngolo ba désert. Basi nyingine kondo jangwa. Donc azui demi. Asema demi égale 30 minutes. Inaona ndio dakika 13. Maintenant azui 30. Akamata 13. Alongoli 0. Siki na kusi 0. Anatosha sifuri. Katosha sifuri. Makambo mususu uzosala soko boni zambo ukatuki. Maneno mengine soko afanya ukamwangaa Yesu, ukamwangaa Mungu utakimbia. Akwesi 0 ka boy yemoko. Yepeke to naangusha sifuri tu. Yemoko ka. Yepeke. Alors soki ukwesi mtu mzuri peke ngana bagisi. Kama unaangusha mtu mwingine na tibo kushisa te. Niye mtagombana pa mtamaliza. Boyo zo kwesa sans base, yepa ko bagisa sans base. Wako naangusha bila msingi, yepe naongeza bila msingi. Akwesi 0 tikali na 3. Anasema naangusha sifuri bila. Na 3 wana ingolo ba Egypte, Misri, Ghana na Kanana. Maintenant natali kaka folie yango naangalia bazimu wenyewe ngalo bina kenega na folie mina sa bon nene tu kuiba bazimu yango pe demi-heure wana bino bozoka bola Egypte désert Kana ya bino eza na set ya Bible eza nde na likolo yenu iko chini ya Biblia ko avant même tout expliquer mbele kwa tueleze boka Egypte eza na set désert eza na set Kana na set yote ko chini personne ne dit demi-heure dans les cieux. Ile andiko nasema njoo nusu ya saa kule mbinguni. Naje na folie na bino. Nende tu kubazimu kwa hiyo. Na expliquer te. Mimi sieleza. Folie kat. Bazimu ile. Demi-heure sande likolo sana sema. Nusu ya saa yulu hapana hapa chini. Polite ya mobimba ebebi. Mahubiri mzima inaharibika. Soma. Unaona? Eza un temps où le ciel est kofanda silence. Le ciel. Donc, elingo tali saboye que inataka kuonesha hivi. Nzambe akolinga kuagir te. Mungu atapenda kutenda. Akoboya ne kuagir. Ye atakatala kutenda. La bête nda kuagir na se. Nyama ndo ataanza kutenda hapa. Nelo beli muzusu c'est un temps d'hiver. Kuna mna nyingine iko wakati ya kifo. Ozona na malamu? Napata mzuri. Tozina acte des apôtres. Tunapona totali sa le temps ya besoin. Matendo ya mitume tutoonyesha wakati wa wapakaliwa wawili. Tangu akubako frapper la terre. Wakati watapika dunia. À partir ya verset 17. Wanja mstari wa 17. Dans les derniers jours, wakati wa mwisho, dit Dieu, anasema Bwana, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Nitamwanga roho yangu kumili yote. Il faut yeba que toute chair elingoloba motema oyo ebogwami. Eza chair yote hein? Haiko mwili, iko ndo roho yenyewe inakeuka. Parce que liboso ezalaki cœur de pierre. Libanga. Ilikuwa roho libanga. Maintenant nzamba na Ezekiel 36. Akolongola motema libanga akopesa nde motema musuni nde likolo motema na musuni ndako tia molimo eza elaka ya Ezekiel 36 yulu ya roho ya monde shero yulu ya roho ya munofu njo atatola roho yake na tia parce que soko lobika nzoto seke ngulu bokola kana ndako forza Saint Esprit ngulu nayo poye pasana kata ba shero shera ntaba nayo soso no forza na baptiser di Saint Esprit. Oui. Kasema tu banyama. Soko kasike zalika nzoto. Kama kasema mwili hata ngulube yako nyoko la itapata Roho Mtakatifu. Vos fils et vos filles prophétiseront. Wana wenu babinti yenu watatabiri. Vos jeunes gens auront des visions. Na vijana wenu watapata maono. Et vos vieillards auront des songes. Na wazee kuota ndoto. Oui, sur mes serviteurs. Ndio kwa ajili ya watumishi wangu. Et sur mes servantes. Na
vichakazi yangu Dans ce jour-là, ile siku je répandrai de mon esprit nitamwanga roho yangu et ils prophétiseront. na watatabiri. Je Faites ferai- attention maintenant. Fanya angalisho. Verset 19. Mstari wa Les 19 en église te. haiko tena wakati wa kanisa. Landa. Je Continue. ferai paraître des prodiges en haut dans les cieux. Dans le ciel. Nitaonesha maajabu juu mbinguni Et des miracles en bas sur la terre. na miujiza hapa chini. Simba na no. Kama takuwa hapo Awa wa akutaisa ba prodige na likolo pe ba miracle na se. hapa, ataonesha maajabu yulu na miujiza chini. Kosengwisa mutu au nom de Jésus eza bien, eza mabe te. Kufufura mtu kwa jina la Yesu iko mzuri. iko mbaya. Mutazalaki koloba ta komi koloba eza bien. Mtu akuwa anasema ni mzuri. Mutazalaki baba bandoloba c'est bien. C'est Bubu une promesse. anasema iko ahadi. Mais miracle wana yango te Pierre azoloba. Miujiza ile haiko hii ndio Petro kunasema hapa. Miracle Pierre azoloba ngo azo continue parce que tanga lobi virgule c'est galinga continue. Wakati anasema mkato inataka Tanga lobi kuendelea. nzambe akosala ba miracle na likolo Mungu atafanya maajabu yulu pe akosala ba miracle na se. na miujiza chini. Donc maintenant linga expliquer ba miracle yango. Sasa anataka kusema juu ya miujiza yenyewe. Ezali kamoto ko tel misabaka katalite balinga Haiko expliquer sema miracle. usimamishe bilema. Tanga maintenant miracle yango. We soma sasa miujiza yenyewe. Sang, Ah, Damu, du feu, moto, sang du feu za ministère ya Eli. damu na moto iko ndio huduma ya Eli. et une vapeur de fumée. Ah, Mfuki wa moshi. ministère ya Eli. Continue. Iko huduma. Tanga 20. We Le soma matunda. soleil se changera en ténèbres Ministère ya Moïse. Jua itabadilika kuwa giza et la lune en sang. na mwezi kwa damu, Avant l'arrivée du jour du Seigneur. mbele ya kuja ya siku ya Bwana. Awa Pierre alobelaki ministère ya des prophètes. Hapa Petro alisemea juu ya huduma ya manabii wa Mungu. C'est Eli nde na ministère na ye. Ni Abele Eli la moto. njo kuhuduma yake alilomba moto, Et aussi na Moïse pe na ministère na ye a créé que le soleil est comme à ténèbres pendant 3 jours. Musa alifanya kwamba kuhuduma yake jua ikuwe siku 3 giza. Il a parlé du ministère des besoins. Ye alisema juu ya huduma ya wapakaliwa Est-ce wawili. que malamu? Na zani kuna nafata mzuri. Nyonso oyo eza lolenga ko châtier la terre. Yote iko namna ya kupika dunia. Eza comme la pluie de la première saison. Iko sasa vile mvua ile ya Oyo kwanza. bazobenga ya automne. Yenye banaita mvua ya Oyo kwanza. ezali comme la verge de Dieu. Yenye iko sasa fimbo ya Mungu. Mais biso pe église. Na sisi vile Nakola kanisa. tozoloba toza na temps ya pluie arrière saison. Na mna tuko nasema tuko ndio ku wakati ya mvua ya Est-ce nyuma. que na kati na biso pluie ya première saison eza te? Ndani yetu vile mvua ya kwanza haiko. Pluie ya première saison eza na kati ya grain oyo biso tozana. Mvua ya kwanza iko ndani ya mbeko yetu tuko nayo. Parce que pluie ya première saison tanga ekitaki etikaki nde écriture. Juu mvua ya kwanza wakati ilishuka ileta ndio nini? Mais Maandiko. l'écriture soki etikali lettre ezotie. Maandiko ikabakia tu barua iko na ua. Et l'esprit nde ezoya kovivifier. Lakini roho nakia kuletea uzima. Ozona na malamu? Unafuata mzuri. Nous avons ces écrits là ya pluie ya première saison ya Sinaï. Sisi tuko na ile maandiko ya mvua ya kwanza ya Sinai. Eza dans les grains que nous possédons Jésus. Iko ndani ya mbeko yetu tuko nayo Yesu. Parce que la loi, les psaumes et les prophètes ezaki en Jésus. Juu sheria na manabii na zaburi Mais iko ndani ya Yesu. quand biso propre c'est la pluie de l'arrière saison. Lakini wakati wetu kabisa iko ndio mvua ya Donc nyuma. eza koexpliquer l'écriture wana. Iko ndio na tafasiri ile maandiko. Eso zaninga mala. Unanipata mimi Que mzuri. le Seigneur apambola bino richement. Bwana wabariki tena nyinyi zaidi. Seigneur, je te loue puissant vainqueur. Bwana ninakutukuza wewe wa nguvu. Ebombelo monene nzambe na banzambe mon roi. Maficho mzuri Mungu mfano wa Oza wafalme. nzambe na pole. Uko ndio Mungu wa nuru. Oza nzambe liziba na mai na bomo. Uko Mungu kisima na Yonde na maji. makoki na yo nyonso Seigneur. Wewe na mamlaka yako yote Bwana. Ozali kotangisa biso liloba na yo. Uko natusomesha neno lako. Ngolu na yo kolo ezala likolo na mokolo. Neema yako Bwana iko juu ya kila À mtu. ton nom Seigneur. Kwa jina lako tu Nous avons Bwana. ainsi prié. Tunaomba hivyo. Amen. Amina. Kimya nkolo ezala na mokolo na Alama ya mokolo. Bwana iko kwa jina. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse.
Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le même.